नमस्कार बंधुरा आमी रिया आमार चैनेले तोमादेर सबाइके अनेक स्वागत। आजकेर भिडियोते आमी तोमादेर संगे शेयर करब प्रभु जगन्नाथ देवके आमरा 56 भोगे की दिते पारी। सामनेई जेहेतु रथयात्रा आसते चलेछे आमरा अनेकेई रथयात्रार दिने प्रभु जगन्नाथ देवके 56 भोग दिए थाकी। तो सेई भोगगुलो की तारई एकटा छोट्ट भिडियो। आशा करी भिडियोटा तोमादेर भालो लागबे। तो चलो देखे नाओ भिडियोटा। तो এই ছিল আজকের ভিডিও। এই ভোগগুলো তোমরা রথের দিন বা উল্টো রথের দিনে প্রভু জগন্নাথ দেবকে দিতে পারো। আশা করি আজকের ভিডিও তোমাদের ভালো লেগেছে। যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করে দিও। আর পাশে থাকা বেল আইকনটা অবশ্যই ক্লিক করে দিও। দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে। বাই।